आसनसोल के बाराबनी थाना अंतर्गत पूचरा ग्राम पंचायत के रामपुर ग्राम इलाके में बीते दिनों संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें सबीर हुसैन को गंभीर चोटें आई और वह घायल हो गए। सबीर हुसैन इलाके में ईंट भट्टा चलाते हैं। सबीर का आरोप है कि उनका भतीजा शेख मोहिमुद्दीन ने उसके साथ मारपीट की है और वह उनका ईंट भट्टा हड़पना चाहता है, जिस संपत्ति को वो अपनी पत्नी के नाम पर करना चाहते हैं। सबीर ने जब अपने भतीजे के मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने उनके व उनके बेटे शेख नरूल इस्लाम, शेख बाबुल, शेख कयूम को झूठे केस में फंसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन चारों के ऊपर धारा 143, 448, 345, 323, 325, 34 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिस पर उनको कोलकाता उच्च न्यायालय से शनिवार देर शाम बेल भी मिल गई। কি ঘটনা ঘটেছিল? ঘটনাটা ঘটেছিল এমনি কিছু না, ওর আমাদের প্রপার্টিটা বলছে ওর বইয়ের নামে লিখে দিতে হবে। কে ওটা কে বলছিল? মহিম মহিম আর ওর ইয়েটা হচ্ছে যে যদি না লিখবি তো তোদেরকে জেলে পৌঁছিয়ে দেবো। কিডন্যাপরা কিডন্যাপ করে কিন্তু অন্য জায়গায় রাখে, আর এরা উকিল হয়ে পড়ে জেলের ভিতর ঘুরে পড়ে আমাদেরকে কিডন্যাপের মতন রেখে দিল। কোনো উকিল দিল না, কিছু না, আমরা নিজের ইয়েতে আমরা বেরিয়ে এসেছি। আজকে আমার দাদা শরীর যদি ভালো থাকতো তা আমার দাদার এইটা ওরা করতে পারতো না। আমার দাদাকে ওরা বারবার ওই ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে ওকে বেহুশ করে রেখে দিয়েছে, এই জন্য আমার সঙ্গে কোনো কিছু যাতে না ইয়ে করতে পারে। কি অভিযোগের ভিত্তিতে? এই সব সম্পত্তি লোভে। কি কেস দেওয়া ছিল? আরএমসি কেস দিয়ে আছে আর ওর মায়ের নামে কিছু ইয়ে করেছে। কি ঘটনা ঘটেছে? আমরা বারাবানি থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামের আমরা চারজন আছি। এটা আমরাকে বিগত কয়েক মাস ধরে অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন সে নানা ধরনের হুমকি দেয় এবং আমাদের যে কিছু জমি সম্পত্তির ওপরও একটু ইয়ে করে। প্রথমে সে আমাকে বলে জমির ব্যাপার নিয়ে করে যে আমাকে দিয়ে দাও, আমি অস্বীকার করি। তারপর আরেক কাকার কাছে গেছে, সেই কাকা অস্বীকার করে। ইনি ছিলেন ছোটো কাকাকে বলেছেন, ছোটো কাকা অস্বীকার করেছে। তারপরে উনি বলেন যে তোরাকে জেলে গিয়ে পৌঁছিয়ে দেবো যদি এই ইয়ে না করে। অ্যাডভোকেট উকিল সাহেব যিনি তার মানে কি বলবো এটাকে, তার পাওয়ারকে ব্যবহার করে পরে আমরাকে বিনা দোষে বিনা ইয়েতে 42 দিন জেলের ভেতরে ঘুরে পড়ে রেখে দিল। কি কারণে? ওই জমির ব্যাপার নিয়ে পড়ে, জমি সম্পত্তির উপরে ব্যাপার নিয়ে পড়ে। যে অভিযোগ করেছিল থানায় অ্যাডভোকেট মহিউদ্দিন। কে হয় আপনার? আমার কাকার ছেলে। কতদিন জেল কাটা হলো? হ্যাঁ, কতদিন জেল কাটা হয়েছে? আমাদের 42 দিন জেল কাটা হলো। আপনারা কি চাইছেন? কি চাইছি মানে আমরা তো ওনার তো যেটুকু হওয়ার আইনত সেইভাবে ওনারও হওয়া দরকার। যেহেতু আমরা 42 দিন বিনা দোষে ইয়ে করলাম, জেল খাটলাম, সেরকম ও যখন বিনা দোষে আমাদেরকে ক্লেম দিয়েছে, এত সকল ক্লেম দিয়েছে, তারও একটা কোনো শাস্তি হওয়া উচিত। এটা কি আগে থেকেই পেছনে লাগতো কি এটা ইদানিং শুরু করেছিল? আর আগে থেকেই, আজ 7-8 মাস আগে থেকেই এই জিনিস শুরু করেছে এবং ধুমকি দেই এবং ওনার পাওয়ার খাটিয়ে পরে বার অ্যাসোসিয়েশনকে ইয়ে দিয়ে পরে আমাদেরকে কোনো উকিল দেওয়া হয় নাই। আপনার নাম? আমার नाम शेख नूरुल इस्लाम। पांडेश्वर के खनिक अंचलों में निवास करने वाले ग्रामवासी हमेशा ही धसान के डर के साए में जीते हैं। उनके इस डर को देखते हुए प्रशासन ने एक सराहनीय कदम उठाया। ओपन कास्ट माइंस के विस्तार होने के कारण पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनपुर बाजारी ग्राम के निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए नए गांव का निर्माण किया गया और इस गांव का नामकरण न्यू सोनपुर किया गया। मंगलवार को पुराने सोनपुर बाजारी गांव के समस्त देवी देवताओं की पारंपरिक प्रथा के अनुसार न्यू सोनपुर गांव में प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के साथ आध्यात्मिक हरिसभा का भी आयोजन किया गया। सदियों के प्राचीन पुराने सोनपुर ग्राम के समस्त देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान में पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी सतमानंद महाराज जी, ईसल सोनपुर बाजारी एरिया जनरल मैनेजर आरसी महापात्रा एवं अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने समारोह की जानकारी देते हुए क्यों इस दिन को अविस्मरणीय कहा, सुने। অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, অত্যন্ত ভালো দিন, অত্যন্ত শুভ দিন। আজ হলো
হিন্দুদের কাছে পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া। আজ এই সেই অক্ষয় তৃতীয়ার শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের প্রত্যেককে। সেই সঙ্গে আজকে পবিত্র ঈদ, সারা ভারতবর্ষের মানুষ ঈদের উৎসব পালন করছেন। আমরাও পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ, হিন্দু মুসলিম সব ভাইরা একসঙ্গে ঈদকে উৎসবে পরিণত করেছি। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা গৌরবান্বিত যে পরম পূজ্যপাদ স্বামী সৌমাত্মানন্দজি মহারাজ, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সেক্রেটারি মহারাজ, তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন উদ্বোধক হিসেবে। আমি তাকে প্রণাম জানাই এবং তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তার ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও গতকালই আগামীকালই শুরু হচ্ছে যজ্ঞ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে। অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি মহারাজ আসছেন। মহারাজ গুণগান করতে পারি তাহলে কিন্তু প্রকৃত জয় আমাদের হয়। তো সেইটি আমার এখানে মনে হচ্ছিল যে এটি সকলের একটা সমবেত প্রয়াস, এটি খুব ভালো ব্যাপার। এটি সব জায়গায় দেখা যায় না, কোথাও একজন ব্যক্তি বিশেষ তিনি মধ্যমণি হয়ে ওঠেন, কিন্তু এখানে সেই রকম কি মনে হচ্ছে না। এখানে মনে হচ্ছে সাজানো আছে এক জায়গাতে। আপনারা সকলেই মানে এখানকার আগে গ্রাম থেকে যে সমস্ত মন্দির ছিল সুন্দরভাবে এখানে করা আছে এবং তাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে এই মূর্তিগুলো। খুব সুন্দর একটা আয়োজন, আর এই গ্রামটা দেখেও খুব ভালো লাগছে। কারণ আমি তো সবগুলো গ্রামে এখন ভিজিট করা হয়নি আমার ব্লগে। তো जहां एक और धसान के भय से पांडेश्वर के सोनपुर गांव के निवासियों को पुनर्वास कर एक नए गांव का निर्माण किया गया, वहीं दूसरी ओर पांडेश्वर में अब भी ऐसे गांव हैं जो खनिक अंचल में आते हैं। पांडेश्वर के कुलबनी गांव में आतंकित करने वाली एक ऐसी ही घटना मंगलवार की सुबह घटी। दरअसल मई महीने की 1 तारीख से हो रही वर्षा के कारण कुलबनी गांव का एक कुआं जो उस क्षेत्र के निवासियों के जलापूर्ति का मुख्य साधन था, धसान के कारण जमींदोज हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंगलवार की भोर बेला से प्रबल वृष्टि शुरू हो गई थी। जैसे ही बारिश कम हुई, अचानक कुआं मिट्टी के अंदर समा गया। इस घटना से जहां एक और लोगों में भय देखा गया, वहीं दूसरी ओर कुएं के जमींदोज हो जाने के कारण क्षेत्र के लोगों के लिए पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्हें पांडेश्वर के लावदोहा, कालीपुर एवं अन्य क्षेत्रों से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उनकी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द उनके पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। आपको बता दें कि मई महीने की 1 तारीख को हुई बारिश के कारण भी अंडाल के खनिक क्षेत्र अंतर्गत सिदुली में भी एक कुएं के जमींदोज होने की खबर आई थी। जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त एक बच्चा अपनी मां के साथ कुएं के पास ही मौजूद था, जो उस कुएं में समाने से बचा। मां ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को तुरंत वहां से खींच लिया। ऐसा ना होने पर एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। बाराबनी ब्लॉक स्थित पानुड़िया ग्राम पंचायत अंतर्गत कास्कुली ग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से श्री श्री ज्ञान मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बाराबनी विधायक सह आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय सहित पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य असीत सिंह के अलावा स्कूल के ट्रस्ट के चेयरमैन पवन अग्रवाल और रोहित अग्रवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पानुड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान राजेश दा एवं उप प्रधान विश्वजीत सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। 2010 में स्कूल की शुरुआत की गई थी। उस समय मात्र 5 विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन आज यहाँ 65 बच्चे पढ़ने आते हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के लिए नए भवन के द्वार का उद्घाटन बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित तथा शिलापट মিনু অগ্রওয়ালের মেমোরিতে আর এই স্কুলে আমরা মিনু অগ্রওয়াল ফাউন্ডেশনে 5 ধরনের কাজ করছি, অনেকগুলো কাজ করছি। কৃষকদের আমরা জৈবিক खेती প্রশিক্ষণ করছি, কিন্তু আমাদের সবথেকে প্রিয় কাজ আছে গরিব বাচ্চাদের, ট্রাইবাল বাচ্চাদের ভালো শিক্ষা দেওয়া। তো এটা আমাদের প্রথম স্কুল।
এখানে আজকে তৈরি হয়ে উঠেছে আর আমরা আর্ট অফ লিভিং সঙ্গে 5টা আর্ট স্কুল তৈরি করছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से 2010 में एक छोटा सा रूम में क्लास चल रहा था, 5 बच्चा से स्टार्ट हुआ। उस रूम का कैपेसिटी था 70 बच्चा का, इसलिए और ज़्यादा को एडमिशन लेना संभव नहीं था। उसके बाद गांव के एक बहुत सज्जन आदमी उज्जवल घोष, उसने ज़मीन डोनेट की। ज़मीन डोनेट तो कर दी, किंतु स्कूल बन नहीं रहा था क्योंकि फंड नहीं था। ये खबर हमारे पास आई, जो है तो हमारा पूरा परिवार आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है। हमको ये सौभाग्य मिला कि इस स्कूल को हम बना सकें। हमने 2019 में स्कूल का काम शुरू किया, किंतु कोरोना कोविड-19 के कारण इसमें 2 साल के लेट हुई। कोरोना से होते ही ये काम संपन्न हुआ। आशा करते हैं इसमें अभी हम लोग 300 बच्चों की कैपेसिटी है, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे, जैसे क्लास बढ़ेगी, हम लोग स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम? पवन कुमार अग्रवाल, ट्रस्टी मीनू अग्रवाल फाउंडेशन। দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক অনুষ্ঠান আছে, আমাকে পুঁটি বেরিয়ে যেতে হবে, তো থাকতে পারলাম না। নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে আমি আসবো অন্য দিনে। তো আজকে একটু আগে মানে আমাদের শ্রী শ্রী জ্ঞান মন্দির যে প্রতিষ্ঠা হলো, আমাদের মিনু আগরওয়াল ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট ট্রাস্টের, তো ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট একটু আগে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি ওনারা যেটা করতে চাইছেন সেটা বলেছেন। এবং শিক্ষা, দেখুন বড় লোকের মানে যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তাদের কাছে পড়াশোনার অভাব নেই, বহু স্কুল আছে, প্রচুর স্কুল আছে। তো সেখানে একটা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল, যে গ্রামাঞ্চলকে বেছে নেওয়া, এবং সেটা ST SC এলাকায়, যেখানে কিন্তু বাচ্চারা ছোট ছোট ভাই বোন গত বছরের মায়া ভেঙে যাবে বলে রাজপথ ভেসে গেছে কাজলে, তুমিও ঝরে তাকে শুধু ভালোবেসো। এসো হে এসো 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 হে